योगे शुभकरणा एवं गणविशेषविशिष्टायां शब्दो नमो गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य रे वंशोद्भवस्य तत्मात्रता पद्मानामस्य तत्कुमारस्य मल्लेशनामधेयस्य तद्रवस्य काव्यानामधेयस्य ऋतिकानामधेयस्य दातो कुमारस्य जश्विनामधेयस्य तथा कुटुंबानां सुक्षेमस्य च मम सह कुटुंबानां क्षेम धैर्य अभय विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिसिद्ध्यर्थं मम गणाधिपति नवरात्रोत्सव शुभ संदर्भे सप्तम दिवसे गणाधिपति पूजनम अहम करिष्ये। बोलो गणेश भगवान की नमस्कार చేసుకోండి। कलशागंध पुष्पाक्षरपश्चात् कलशोपरिस्थं निधायाः कलशागंध पुष्पाक्षरपश्चात् कलशस्तमके विष्णुखण्डे दशमायुधा मूलेतो ब्रह्मजय मात्रा सुधा कुशोत्सागरा सर्वे सुप्रदीपोस्परार्वेदो वेदो सामेतोदरंगे शिरा सर्वे कलशमुसमाशुधा गंगे चेमणे चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सुंदरकावरी जिन्हा कलशोदकेना देवानां संप्रोक्त्यात्मनां संप्रोक्त्या पूजा कृत्यानि संप्रोक्त्या मल्ली अक्षंतल తీసుకోండి। చెప్పండి। వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా। ఓం గణానాం త్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవీనాపవసు ఆవాహయామి। ఓం సుముఖస్య గదంతస్య కపిలోక్తికరణికః లంబోదరస్య వికటోభిరాజోగుణాధిపः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हिरण्यस्कन्दं हृदयाश्रोडजयदानामानि यत्पुरे चुनादपे विद्यारम्भैवाच प्रवेशर्गमित्रा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्नायते। गणाभ्यो नमः। आवाहे मल्यक्षन्तल वेयंडी नवरत्नखचितः हेमदिव्य सिंहासनं समर्पयामि। पादिवोपाध्याने पूतोनि गणेशानुकुण्ड नीलकटि जल्लंडी। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्वावे सहस्राम्ने पुरुषाग्रसुते सहस्रकुडिवारण महापादिवोपाद्यं समर्पयामि। हस्तयोर्ज्ञाने ओम तस्सन्योरावरणिमय गातुं विघ्नाय गातुं विघ्नपथे दैवी ईश्वरस्तनास्त्रिमानुषेभ्यः भूतबन्धिगाद विषं शन्नोऽस्तुतिंशपदे ओम शान्ति 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 अस्ति ओर्मुखे अवतारगं शृणुयाम देवाः बुद्धं वसेमा शावरत्र आतिरङ्गे सुष्ठुवागं सुस्रवे येषे मदेवैदं यदा सुदिनं द्रवदस्वा सुदिनं भूषा सुविदा सुनात् चोरिश्रमे सुदिनं बृहस्पतिर्दातु ओम शान्ति शान्ति शान्ति। गणासाद् जनापलोदका पंचावसान्तगंगा शुद्धोदक सानिमुख बृहस्पतिस्तानो मञ्चन्तकुम्भसः फलं मनोरथं पुत्रभोध प्रवर्तनौ यस्मात् तस्मात् मे स्याहं शान्तिं प्रयच्छ मे। यस्मात् तस्मात् मे यच्छ मे। जनोपलोदक शुद्धोदक स्नानानि स्नापयामि पूजयामि। या फलेर्याया फलायाश्च पुष्पणे बृहस्पतिस्तानो मञ्चन्तकुम्भसः तस्मात् मे स्याहं शान्तिं प्रयच्छ मे। अनेन फलोदक शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमिति शुद्धाचमन्यं समर्पयामि। स्नानानि स्थापयामि। या फलेर्याया फलायाश्च पुष्पणे बृहस्पतिस्तानो मञ्चन्तकुम्भसः फलं मनोरथं पुत्रभोध प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् मे फलोदक शुद्धोदक स्नानं मल्ली अक्षतल తీసుకోండి। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे कविं कवीनापवस्वं ज्येष्ठाय ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्तु विशिरसांसि महागणाधिपतिभ्यो नमः। फलोदक शुद्धोदक स्नानं मलङ्कारि गन्धान्धारयामि। वस्त्रं मल्ली अक्षतल తీసుకోండి। ओम अभिवस्तान् ऋषिकान् पूयमानापि चन्द्रारण्यान् मूर्तनादिनो देवस्वमा श्री महागणाधिपताभ्यो नमः। वस्त्रादान्ति अक्षतान् समर्पयामि। उपविधानि मल्ली अक्षतल తీసుకోండి। ओम यज्ञोपवीतमरं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तादायुष्यमित्रं शुभ्रं यज्ञोपवीतमलमस्त्या श्री महारसिद्धिविनायक स्वादासितागणाताभ्यो नमः। उपवीतादानिति अक्षतान् समर्पयामि। हरिद्राचूर्णानि पस्पुकुङ्कुम वेण्डि। ओम आयनिधि प्रायणि दुर्वारवृन्दोष्मयदाष्टपुण्डरिकाणि समुद्रस्य गृहाणि। ओम यागङ्गर्या श्रीवरयारागाया सरस्वती इन्द्राणि मृणा सुते हरिद्रादि कुङ्कुम विलेपनान्तरङ्ग पुष्पैति पूजां पूल विटणि गणेशानुकुण्डा पूलदण्ड वेण्डि। ओम सुमुखाय नमः।
ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः పూలు పెట్టండి గణేశ అనుకుంటా తోడ మీద తీసేసి పెట్టండి ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం పాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం వీరంబజాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సరస్వతీదేవతాయ నమః ఓం శ్రీ మహాగణాధిపదేవతాభ్యో నమః యోపాం పుష్పం వేదః పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశువాన్ భవతి ఓం ఏవం వేదా యోపామాయతనం వేదాయతనవాన్ భవతి వరసిద్ధి వినాయక సోదాభ్యునోపలోదక పుష్పాంజలిం పూజాన్ నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాలిం పూజాం 2 అగరబత్తులు వెలిగించండి सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिभूतां धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरौ शुद्धाचमन्यं समर्पयामि नैवेद्यानि చూడు ఇక్కడ చూడు ఇది చూడు చూడదు చూడు